negara Indonesia ini memang beda ya. Sumpah nggak, ini Indonesia jangan dilawan lah. Ini apaan tuh? Gimana aku bisa pakai itu? Ano bang itu kecilan? Nggak bisa. Bule kan nggak bisa jongkok. Oh, jangan salah. Aku itu bukan bule asli. Nah, aku itu pasti yang bisa jongkok. Jadi seperti ini guys ternyata. Wash your butt with water. No, I don't even know how do you do it without water? I don't know. Yeah, Cam, tell us, how'd you do it without water? I don't know how you do it because I use water. So Yeah. the ones that are like, yeah, you wipe it and you're still wiping it, and even if you wipe it 100 times, it's still dirty. Yeah. Like, so use water. What is this? A pani. Fenomena ketertarikan wisatawan asing terhadap toilet Indonesia sering memunculkan cerita unik. Fasilitas seperti toilet jongkok, bak mandi, gayung, dan semprotan air di samping kloset merupakan hal yang sangat umum di Indonesia. Namun dapat menimbulkan kebingungan bagi pengguna baru yang terbiasa dengan toilet modern berbasis tisu. Situasi inilah yang sering memicu reaksi kaget, salah paham, hingga tawa karena perbedaan kebiasaan dalam sistem sanitasi. Oh my god, this is every bule's worst nightmare. Check it out. What the fuck? What the fuck? There's no toilet paper. What the fuck? Oh my god. Hey Bang Jeff, Easy and Stitch. Ya, I can admit, waktu masih baru di Indonesia, aku takut toilet jongkok. Tapi kamu udah lama di Indonesia juga, you're already used to it, I'm sure. As bule, we're always taking pictures of our toilets to send home to our mom. This was the first toilet jongkok I used in Bukit Lawang in 2011 when I first came to Indonesia, including the mandi. Aku tinggal di rumah sakit, harus pakai ini 2 bulan. It was like boot camp for squat toilets. But what really did it was 2 tahun aku tinggal di Medan, and this was my toilet for 2 years. Notice ada gayung. Anyway, the reason I stitched this video is to say there are 2 kinds of bule in Indonesia. Ones who see a squat toilet and run, and those of us, you included Jeff, who love it. Who absolutely love it. As long as it has a hook, because I don't know how to do it with my pants on. Sorry, that's too much information. Ini apaan tuh? Gimana aku bisa pakai itu? Ano bang itu kecilan? Nggak bisa. Ini apaan tuh? Gak jelas ini untuk ini untuk apa? Aku harus publias untuk aku atau gimana? Guys, kasih tahu aku ya, gimana bisa pakai ini? Aku masuk toilet di Jakarta. Lian enggak ada tisu. Cuma ember sama gayung. Aku mikir, mungkin buat cuci kaki. Guys, cerita lucu sekali. Pertama kali gua ke Indonesia dan pertama kali gua lihat WC jongkok, gua nggak tahu kalau itu WC guys. Jadi beritanya seperti ini guys. Pertama kali gua lihat WC jongkok, kelakuan gua tuh bingung. Gimana caranya gunakan? Jadi gua duduk gini. Ini anggap di sini ada WC jongkok. Gimana caranya? Apakah kayak gini? Kayak gini ya? Apakah kayak gini? Gini? Atau gini? Atau gini? Gua bingung guys. Baru teman gua ada datang bilang, Arnold harus jongkok. Bule kan nggak bisa jongkok. Oh, jangan salah. Aku itu bukan bule asli. Nah, aku itu pasti yang bisa jongkok. Jadi seperti ini guys ternyata. Gunakan WC jongkok. Ya kan? Bener kan? Wah, bisa bule KW guys. Bisa. Kalau ada orang bule di rumah-rumah kalian, jangan lupa kasih tahu ya sebelumnya. Ya, toiletnya jongkok. Nggak ada tisu juga. Itu juga culture shock. Cebok gimana? Cebok pakai ini, cebok pakai kayu. Itu juga harus mungkin ajarin sedikit gimana caranya. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, di sini juga apa ya? Kalau shampoo biasanya disasar. Terus ini apa namanya? Gosokan. Ini gosokan juga aku belum pernah lihat di Swedia sebenarnya. Aku nggak tahu di negara lain. Tapi ini yang paling penting, ini bilang ini bukan bathtub. Nah, yang kedua, ajarin sedikit cebokan kayak gimana, pakai air jongkok kayak gimana. One day in Indonesia.
1 week in Indonesia. 1 month in Indonesia. Negara Indonesia ini memang beda ya. Sumpah nggak, ini Indonesia jangan dilawan lah. Apapun yang di negara Indonesia itu beda sama luar negeri. Luar negeri biasanya kita kalau masuk kamar mandi kan, kayak kita kalau mau buang air besar ya, maaf, kayak tinggal duduk kayak kursi gitu. Di Indo enggak, kayak olahraga disuruh kau jongkok nggak tahu intinya. Dan kalau kau jongkok lah di tempat orang Indonesia ini kan, semua kamar mandinya kebanyakannya jongkok. Kalau kamu jongkok, ya ampun ya Allah, pasti capek kali lu, begal kali kakiku. Ku pas berdiri kayak gini lu ku jalannya. Pegal kali lu, sumpah nggak tahu lah, orang Indonesia gampang kali ya duduk, apalagi orang itu nongkrongnya lama-lama lu, sampai merokok lagi lu, kadang ada orang lo. Sumpah lo, orang luar pasti nggak percaya apa yang ku bilang. Sumpah lo, duduk sambil jongkok kita kan capek kalau jongkok, capek kali gitu kan. Merokok orang itu lagi, tahu bisa nelfon HP sambil jongkok, kayak mana caranya aku nggak tahu lu. Shampoo habis diisi air lo, tahu nggak sih? Kau nggak tahu kan? Kalau shampoo habis nggak dibuang, diisi air, dikocok-kocok, gitu. My number one thing that I miss about being in Bali is the bum gun. The bum gun. Oh, the B-Day. Yeah, B-Day, yeah. This is the bum gun. Oh yeah, B-Day is the way. I don't know how people. Yeah, this is gonna take a turn. I don't know how people, tissue is crazy. You have to wash it. If you get peanut butter here, you're not just gonna use tissue. You're gonna wash it. Honestly, those of you out there, wash your bum. Wash your bum with water. I don't even know how. How do you do it without water? I don't know. Yeah, tell us, how do you do it without water? I don't know how you do it because I use water. So the ones that are like, yeah, you wipe it and you're still wiping it, and even if you wipe it 100 times, it's still dirty. Like, so use water. Oh, this is going to be an interesting segment in the video, guys. What are things that I never owned until I moved to Indonesia? Part 4. Hi, I'm Joy. I'm an American mom living in Indonesia, and I'm continuing my series of things that I never had, never used, never owned until I moved to Indonesia almost 9 years ago. This is the one you've all been waiting for. You knew it was coming. You predicted it. You called it in the comments. But until I moved to Indonesia, I never owned a toilet sprayer. That's right, the bum gun, the bidet. American houses do not come with one of those standard in our homes. I don't know why. The way we use a toilet is just a little bit different. Americans prefer to use toilet paper to clean up, and Indonesians, and honestly most of Southeast Asia, uses water, toilet sprayer, bidet of some kind. Having used one for almost 9 years, I am totally converted. I get it. I actually installed one in my parents' house the last time I was in the US because I am such a fan. Well done, Indonesia. Bonjour à toutes et à tous. I hope you are good. This is my second challenges. Today this one is really private, but it's really important for me to show you. I really want to tell you this regarding the jet, the toilet jet. It destroyed me. Really, maybe I'm the only one, there's a problem. But I think it's really destroyed me. It's so hard. This is the dangerous one. The dangerous weapon, really. It's like a gun. See how is it powerful? See, imagine this behind you. It's so hurt. Maybe I have a problem, but it's so powerful, so much. It's so powerful. The first time I was really shocked. The first time I did this. So we continue the series, we continue the next episode, so you can comment, you can follow me, and we're waiting for the next. Don't hesitate to see the last videos. Kiss you. Couple of pee-pees, couple of pee-pees. No toilet paper? What is this? A panik? Toilet Indonesia umumnya dilengkapi gayung, bak mandi, atau semprotan air. Bagi pengguna lokal, seluruh fasilitas tersebut sudah sangat familiar. Sebaliknya, bagi wisatawan yang hanya mengenal toilet duduk modern dan tisu, keberadaan perangkat seperti semprotan air sering menimbulkan interpretasi yang keliru. Kebingungan awal biasanya muncul saat tidak ditemukan tisu toilet. Pandangan kemudian tertuju pada semprotan air di samping kloset, yang sering dianggap sebagai alat untuk membersihkan lantai. Setelah dicoba, banyak pendapat menyatakan bahwa penggunaan air memberikan hasil yang lebih bersih dibandingkan tisu.
Fasilitas ini dianggap mampu memberikan kebersihan lebih optimal karena air dapat menjangkau area yang tidak dapat dibersihkan oleh tisu saja. Hampir seluruh toilet di Indonesia, baik di rumah, kos, restoran maupun fasilitas umum, biasanya memiliki gayung atau semprotan air. Keberadaan alat ini menjadi ciri khas sistem sanitasi lokal yang menekankan kebersihan berbasis air. Fasilitas tersebut juga dinilai lebih higienis karena menggunakan air bersih yang sama seperti air mandi. Di berbagai pembahasan, metode pembersihan berbasis air sering dianalogikan dengan situasi ketika bagian tubuh lain terkena sesuatu yang lengket. Dalam kondisi tersebut, penggunaan tisu tidak dianggap cukup, sehingga air dipilih sebagai metode utama. Logika yang sama diterapkan pada penggunaan toilet. Beberapa reaksi dari konten luar negeri menggambarkan bahwa semprotan air Indonesia memiliki tekanan yang kuat dan mampu membersihkan sisa kotoran yang tidak tersentuh tisu. Pengalaman tersebut sering menimbulkan kesan unik dan tak terlupakan bagi pengguna baru. Perbedaan sistem toilet antara Indonesia dan negara lain menciptakan pengalaman yang menarik dan lucu bagi banyak wisatawan. Fasilitas yang dianggap sederhana oleh masyarakat lokal ternyata mampu memberikan tingkat kebersihan yang tinggi dan meninggalkan kesan positif. Toilet Indonesia bukan hanya unik dalam desainnya, tetapi juga menunjukkan bahwa metode pembersihan berbasis air memiliki efektivitas yang diakui secara luas.